Nyano anyomisi wensi adole goe akweto jiji mido gbenawe. Aha, me go be miawele kone asoso ko na be fo africaine. Ibi pona poso de kono be nyamuti ni hononu Africa to no wa jesi wado ko. Kekedo ya misoro mi ko dibi le kasin de no gomenami. Igbe a mi gba dakpe no bo balombe ya de no gomenami ke kante konu. Eji ya mi do jisi be no yi ya kotasia kotao le akpa vovo ni miso anehoa ni miso karabegbe me miso edu vovo me siame wona wato gbobe konu miso nwatien wona gbogbo zambe nya de konu ko amesiame ona le vore le kotao ali comme si c'est qu'elle est de kebinu si c'est miao ko pora de kebinu nya ogba na de gomena mi enyo mdakpe na mi nyawe be le kapopo yo me alo epe abe walebe yo wa Africa du coin be du gede ya e huana le edokome do konu vovo nti Togo du kwacha e huana le edokome do konu vovo nti ke mi le blanso kudo ani ogliji ntia mi atogbe ko so gengbo va su lekebe duo ke ni gliji ani kwa konu to hede ko le da si so funwa ele wasi do amegbe tontom do be jope lekeo ma fi ko va si belo ye o va poave ye osodu le fuma kezo du mewa wa me le pentom nya amegbe tonto be josope tam leke miagbon akia Africa manigba ejoku konu vo le mia be Togo ni banjia konu ni matenya amesia meto kekemo akia mia to ami gbona ipe soso mi gbona yeke machochon yeke ni geonto so aneho igriji kaka soyi ebe nuto me akia nemi to NTV lia neje aklakumea mia no video ole aklakwa wanya wabe konu alo azandu ko sodo na ku watogbe togboa ni adoza ni adowe ayi yo so ni kakia ni gbajua mira gbagbo be le nu todo o me amedo gbaduna etezan echani azanto rede ye oduna nene togbe o amedo oduna fonfon zan echani azanto rede amedo oduna ajinuku zan pologodo eke amejro oseto danikoro jibe fête de moisson wa epo elini miao ha egeon be keke do eteye ebe toto kublime totoa iye me uduna yeke ali wa mi akpobe azan le vovovo evala echa azan ni mate yo apata lekebe noa eni togbe benu ye odoe dade enu bomi le brina be mimba no be de konu mimba so de konu adando mimba so de konu so kubo jibe mia jababa mia ale nkudo de konu nti enyo mu nyinu bele boboele leko ne manami kpodo ndeka ne Davide Sunday inwa Georgine be swe bebe yetoe ira kwe ado ira zaya
ne eno ale to ene le mu towe o fofo to e to ya ne obe aso apasa se homo le de yasia enyina tukara de biara janyi la no blibo anyi para no fanvi egbe ya mi do ejesi be Africa ni obe tabu afobu le mo ke mi tran ni atogbo nti ke mi tran ni avu ke mi le wa epo yin be amesia mene ejesi be Africa bi eni amesia mene nye be yedola tro akpo yeba ko dome yedola tro akpo yebe konu ke yo ona ma no bobuede nevi ke wole trole ya soba le mia bo ado soba le de konu boa ocho mano bobuedo kake de koe mila de jesibe gamia esu ne mia togo gamia esu ne hige polpodoa be Africa viwa odola fon eye yajira gede la to so mina me ko o sele kebe nya be gamesu ye odati be devide be ya somo de odati ya yajira la to so me no eye devi ke le troacha yajira alo maje la so mene devi ke ne le troacha ne miten do ejesi nene be ne pepe ke nya me be to no wo mbila jiwa nyamo se de jibila no akpario e mo se de amesia me eratem le de konu do asi boboele fafali et nous on dit comme mi sande ya nyadi de sibo mi togbo wa le oba zon zo me am o so afide baba yi afide egbe a vo tata be ni Africa gide la tourne no via be fi to mi alo fi ari ki mi so wa ela ni vo tata ne Africa bi blone Africa bi boyo Sophie ko Sophie ameripento martin blon ke mi atogbe o blon dare mi o ya bi so gengwa eye mi nya amedolia oso Sudan voa amedolia oso Somali amedolia oso Guinée oso Mali amedoso Chad voa nene ba me wa oba banku koro dubu me otro zufunto tanu ke milano soa alo nu milano bono e kuni be agbaze kele miantia mianu no ku miatogo mu kan fi ko so mu kan fi ko jolo mirola do ku miatogo kudo vebe sese tore ji tuede banno la menami de mi asono do ku bien bobe mi to boy vous si veut que vous les assez dit les quotas nous ba ko de ko nous me nyom le vous ya o he wa be nous depuis ko jole o ke so so ba de ke be ko nous wa o ne kuli si de ko ko ya le genjumere comme si que le de ke be nous si yo la tête assis de cas et vidéo d'ami le y a que mi ba le gogo e pe so be e yo o mi gure vai sa si mundo no me antebe ona mi gure vai sa be de poe nyanto mi la kwa ene amento e ne be apre coin ba apre con ne on to yo apre con be apre con e la nyon va ne apre con ala come vide la si o kona me de bi obe nuka le mayo to ne no wa kuma kankan de ko le funna ma e chala so ru kankanji no bo ba kuma le la sinya amiacha elanya be ndudu la sio ta mia to bo wa kesino nu yo ble dare na mi ele ke be kesino nu ko ble dare na mi enyi kesino nu la mese agbe le pepe mu le hige ya me ke mu ina chi o ke avo vide ni won to do ko me le to go be no bo bo gari mi la ba do wa enu gan ke le nya sini maten bro egbe yin be kesino nu yo ble dare na mi ba so e so no cheke fuli mi ba so e so no daye hu mi alebe me do mi atogbo wa o le po mi mi mama wa o le po mi awe do jojo ye ni anu kwade didi mi atepe toto di ape le wala be ya ke mi gogo ko nu be nu alo apothéose de ko gona ne pe so
kele no wotri ke mi jaja be ke ki ame fiari nko fi ko so le po de ke mu le ya lo ke kono le do le kenju nu ke nyam le po ayin be egbe ma je gbeji yele va gbe ma je gbeji wa ele so mi am gbe ton to bo mai to na me ya bele ke ne mani amenyo le bo mai gbo na me ya le ke ne mani amenyo le bo ne amia me vele wa jire ya etongo ke le monji ya ndola na me le pepe jiro la da vu wa ke ngbo wo la ni avunyu e da to a e fiombe akpavio wa odusu e do wa do ko jibe yo ase yo no no go ne amede se do ko gome ye obe enu ya leke owe mba we ke o ho do la se enu ya leke ko cho wona ma mu joji na mo so mba we na mo wa wo se be fafala na ni mi o ya nu ke mi le bi eni situnyo fafa ne na ni we se pe mu tro ba yi we do ko pe po eye we do ko pe cha mba yi we se pe o afike we se na le kokwa eye poe obe hihia le tro hihia tro yo so duro do ni ko na be hihia tro vaje hihia tro mia me gbe to ko le mia we tro mia obe do wa mia be mo wa le na mo le po hihia be etro ta ne be mila gbo ko ide ya konwa be game mi do ya kemi do konwa be game ya apasese de pepe manono amede karika la sero ko gome do mi brona be obe to tuare agbola unawa nkenti o brona ne do ne o so sero ko me ha sero ko me ne nyabu baba so a ke wa mi ala ko be o e o si gbebe enu ya enu bue ngbanyi enu ke o le don eyo le pode nu me a edu de pepe mu no na gbetobo ame no na tubo ne nemi le dolele de ba kore ye dole pi wa me de pepe mu nya fike mi do ta ni yo le kebe do a enabe o ma ba na si no vi o ma ba po no vi akisi ne o ati pupu le vent agbeto ya le vent ati pupu mi nyale ke mi le do yemi le yi ne mo ke pa be do to nda pe no o podo le ke be no anti be tepe wa enyina tepe de be amo suna go ai poto go be nu agbajo ba ho to kala de gbo ba ke mo wa fi ho be o konu ya yo mre jawo yo twete wane po posede ba no one third do be yo se emene wa no yo blebe konwa ola welo ame vela we ame tola we e wa eji ko eju apatala no e wa jibila no do mionto mi abagbeta emi la so no e one baba to won tia ke ko ni anya me ko be enya bule no angobe ape le nyon miagbo mi ni nkono to alo president ne asoso ko yona be foi africaine to gbo be konwa de ko wo ne do e o to 6 ans le ya bo e fia ola we lo ma we ame ko to do pole we le ki mi on so ko so le ko de ki ni ho de ki ni nyoro nyawe nyatepe ne obe ame ko to e de la we no de mo fifi bo le ja me ame fa de ka o ja kwa ame alofa ameni le won me ayo be ame ko to e de ame ko enu aka le setinois ame ko enu aka no chawe yo be wa we ko to e de ya nya mpo be elani tukado ola no ko to ya ne wa we do ndeva ne mi le to gbera ka ne nu agbajua wo se be tala itatepe abo era abo tepe mi ma so tukara ne ko
if you know very well no me wa me amahen ahen de pe ba du kwadia no be we no me wa me a gapopo keme olewe a gavodua elesigbe adu benyi le nume na minene leke benya adudo ogbona be nkobadu ogbona be hunlevi ogbona legba adu osubo le nume na mia enyi kole wasi vode o matin so hunlevi de kala dunu legba ku de kachama dunu nkodu de kachama te dunu wapatela popula dunu wakeba nyibe dole ku be nyaya ye benenea ke bo wa kotare pepea ela bo vi le wa be panu aso wa be kwefa aso polo konu ko le jawa ne ba ido dodonu ewa sibe nyo milenko avec bien en grand de camini mon jete konu be nyamuti émission conscience sur le pore que nous les ido les voler bi nya de la si ola glora ege du quoi ko Togo du quoi ko d'Afrique du quoi quelqu'un les iya que ni konu venir to bobe iya nya ke la sur le bon oh nous que magbon ne Togo du quoi pata magbon ne kovio pata e ko ni be un keke a ye me yo nona do ola gbobe o ipoji o bo so pe mo ye de kai na konu enu de o tona le pode nu me agbaye ni do la gaba boda e la khle toji e la so ya via konua e chale matro o do la we godo aklima do la to yo la nya be konua o do la we e do la to godo eye konua be jenato ko wonea ola o konua do dodonu leke be yidado do mia o jimi de me wa ko jimi le me ya mi mo ten blan fi be mi ato asibe enu ya le etona le fi e ba ina fi yo amlima ko mi ba pona amlima ko mi pona wa mi nyana be aboya me enyi akosu akoya enyi degbe nke ba we mi jeniasi wa leke amlima wanona boeba bana ba tona mi pona le bota mi pona le mo na me le mo be pona le me edaji ape eno me no mi do ape no me egbe ogbalo we ade do gombenami mi abio konu abeji nyonami le gentume e yele ke ngbola gbanodo a mi go ba kase space mi da pe no